On a posé un niveau de ton qui va wakat pour aller à Campo de Muneta Kabore, sort qui va wakat Rondam, Sindamaji Gamgas Babaro Abdoulaye. Ton qui va au Zulado, Ana Yela ou de ton Dun Kanganandala. Se kasangam pa ka kwelem serun ka ngana dara wo dogo Burkina Faso na tsengam bona la kwaya union parlementaire de la conférence islamique UPCI kwaya ram jeme pi nule yib tore me Burkina Faso la tumna singo toya tabre ka tora nantas Burkina Faso ramba na wata la taba tabe lam tiri no lagam tu la kwati la felen tore king la fo wengen tiem pa ga rahman no ngume ti jibo ya utro kien bani ngam sumbon kwaya ti corona virus Mara si yishin solmoa de Burkina Faso tenga to damba be sogal pour na yele en tongon ko lo nimbi de sababu de ton pam docteur Isaka e Nyamogo to belo ga pokane na wo koton vena mkende mbakanga na waya ngamsa mi ton kibo jular la woto kaleka e nanta sila vena se yido ton Mais post maintenant la table zan la tulum la yawan conférence de banque waga 2000 intuliamba tiarun kangana dara la sekasanga vous pile nous saba a ton nampa ka kulem se bonne la kwaya conférence de l'union parlementaire de la conférence islamique d'il ya tema son na tabam pihnule yib tore l'assemblée wodo woto ni Burkina Faso na tenga na yelen tore en 15 octobre sekangana wengoa etenda taba te sekasen wana anta woton zoma ya Burkina Faso l'Afrique atoram nan kompdil ya Burkina Faso Assemblée nationale la tor soba monsieur Bala Alassane Sakandé bamba nan li wala sulle kangane tore namba sab mengante kelaba de korvena mkenne sakangane wene ya sira zavra anduna we visa nasa temis pisnula nase mbebe mwema sulti bon UPCU zekab nord wa Burkina Faso kana man tiginga ebhen yiwa bi temis pisnula nase ebhen beka tane kobs nase mana tigisga pakame ebrika tigisga tore mbona sobti UPCU en kotondo la tonta da meti katonda asakan lab ko tumne ya Burkina Faso bale mama mi yemri yinga ka tendi tum nan kuma mi yong de handa tum wiligi tia wend la Burkina be ma fa yikin yal septenga yinga ya pam sababu ya wen la mwemba mompemba nanamse kamba nichemba parba ropa hanvi Burkina Faso ka labrik tum nan dolo tondo ya wen la député dama nam kihirba nam zarba yinga labrik tum nan dolo tondo ya wen la gouvernement ne tenga torsoba yuringa labrik tum nan dolo tondo den dik tum nan dolo tonda ton taare metia Burkina Faso labo ya tinya na meti ton assemblée en zema yuma taboto e bringo ko ton Afrique assemblée na mafa tore am pogoda ri ko ton G5 tore turuna ya UPCU den ton nan posa Burkina Bemba barka e dose e man somoyinga en kite runa e wo Burkina Faso ndik ziba ndolo tondo ti ton tagade ti wenma ninkiem soma zilma po yan soma zilma ton mimiti ton hewa iti nambasa tumna e bnawa yelame ti Burkina Faso rega tumda tore sahanzin ti Burkina re tumda tore laban tume bamzi nyenni den ton tagade me la rawa samti tumna e brikon dola sakande e brikon dola Burkina Faso Rikon dola Assemblée nationale Burkina Faso gouvernement kiebe tenga na kiebe te nan profitum posba gouvernement to damba ne tenga président e ben yak songo song ti tigiga to zina den ya hanna wi ti tenga yuringa e suma me nataba on tume ti Burkina Faso keng tore merci
Nanta la taban kengo nera kibe rotin son bon kwa media public remantigulem to nyaka rasma yibtore wanti yida ya la commentaire sul son bon kwa sinatikam rasma yibton la nyaka ya na wiligi ob supano anga tibo yinga tibala hadde samle kula son pisila we 2016 yumde bam tal alko dik ngo nera la ta wotone riklaga riklengan kabe rimin kitub zi wotone wa wiligi kwa teskin ngo nera kibe rot pose kibe wakana ye wala nyamsan da singen kila na na sa dambo na yana sabati service minimum be buri da kwaye ga te bam jiwoto ne nu so ne am pabar kan ara la peber wi se wuli dup so pano anga tiri klari kile sem bazindi ab teme an watak mora ta zanziga yi woto ne dambab sa ne da yemata be la ba ngan so bangata bazuku tap songa ne pabre Geba ye apasinge ronde asinga hal 2016 sun loge talon watan woto ya gohonera san pasunu guda zugu manaka yella la hankelin kitia woto wa gebie apasuno ye ya supanongo kwaiga larsi runda ni bewgo na winiga supanonga ya bae midigam ti yella singa hal 2016 watan woto pama tonko ni gohonera randa la lo winigam ti mane société d'état te bugul se sabaman vasa fa te gohnera wayeti rin 2019 te panan torman société d'état waye la e be winigam tibna mana statut dérogatoire te brik décret ti statut dérogatoire la banan kodo la décret wa handika gohnera pratin le sunuga zugme winigi la mana décret statut dérogatoire sin winigi teman bom ninga fa waye yare lar sin yirunda wa winigi tizratame ti gohnera lebe wa nyesga puga tibi sosga mbase tibi reknoinis fa sin sombon tu statut dérogatoire tene fa pam sigilgo tidi yel kanga puga re kwa gala na yingwini ga rundawa la apuga me yala tabibla me taxe bibla me te bon taxe de développement de l'audiovisuel tibi le ratma te goner handi taxe kanga bimning rtb la sidwaya nusi ti la loi wini gam te taxe kansa a sagada me onwa rtb la sidwaya nusi te tongon songo toma yibe wayen koisala woto la 2019 décembre a kiuga rasim pistan loge nyesren zindi go honera ne tonda rtb la sidwaya syndicat tom tonwa taw demba ti iblibele winiga tom no handate go honere takele game tibna kinga me lablebe ko halan ta woto e palebe ko waye del halan ta woto nyesgo poson kabaye go honere zu kabe a pa consider a yam kabe ni nyesgaye ton me yirunda yetini ratameti iblebe ko wa nyesete tobna man mbase Nan kelam pa nonu kura jayen William te karansam dama la commentaire sur le son bon quoi te coordination nationale des syndicats de l'éducation bam me yime Jean-Pierre Kira son pisila ni son loré nan wil go sopano ngane ngone te bala yuma yible wotone al kordam de nen tawa te tawa to declare le kren kabe kitam to bulgir koy ba te kalera pile na se hanke te ya tama woto mu ko ndi kupu bam teme nu ko newa ti woto to ne dambab sa kam pour ma muneta kabore tap ci kotondo venam se yirutone Yuma yibla woto ni karansam damba ni go ne rasan daga na taba amma nutikli hankere ni karansam damba zulwe sa yidigra wenge yuma yiba lo kami la karansam damba ketembe gun porin ti bala winga me ti bam zulwe sa hanan dik fuka ata pinula yoba sokume ya pita la yob lam nan pam pidisku pita la yob me san katolore nam man bam yaliwa ta somble ma yire san zuen ya tonu waye ren ya rara sun wolre ti yela ketan patur swe wala karasam damba sandata lable benyak yaman na ziras kwehe janvier wa kugu rasan pisila niwa ti bala ob kongo ne rara hampila na he tup morun sulungese ti bam zulwe sa gilfan kepewa aton pam manasro Tant qu'il y a Jean-Baptiste Bonkongo, coordination à Porin, il y a ton lavignac, ton dia qui va quitter. Les partenaires, il y a un bébé ton torrent organisé, c'est tout notre maintien. L'une ton qui est ton d'abord d'abri. La mi comme tu as water un pile nasa. Ton a le tigmatava, et quel ton calasam, ni se fait un bébé,
we pesa na hafa na yito ton mana saba ba mo yito ton mana saba ton na tu ka ton na syndicat to da ba na zilge ten bo ton na yote no ton na kila kar zam da mala tengo sonda son puri nke Burkina Faso kanwa tira hama no gazulwe kasanga lebrenda wa arkin sokra mesingeti ha ya wakat songo ko karan sam dama to bleben tin mora sinkede nibzulwe sa wenwa mi kamante ton ha na kelen beti yelan beton tenga nem ni simen na ketan tar vi ma me ba me na lo ko yel kan ko te ba la twen wa ni yela ta ba ti ka gu men beton kar sam dam men ken ba ham ba mi to zule ha kelen kan yak ka wol ga da be yam go to rat na le kan chen men ga ti te bo ha bo to ton me na ga ni ba ta ba man jab yong ga bangin saiti karan sam damba son kongo nera rahampila nasa arab na pagom geb gwama oblebun winga meti bam son korara woton wame ya tirara sir wol game tibam me morre ni go nera tingre oblika makre tibam nyesro han wan to on twis ni ned ni ngi yira ya go nera tor soba la rahma nora bam la ma me ting makon konge tilik lengre lik lara keten kabeye ya renso la bam sen leben yi zame janvier au cure pisi la niwa anazia squeeza Nanta la tama keng la fuwa wenga tiambe pabra kiba da manora ti mapa lenke zamana obona la kwega ti coronavirus bakanga na wotonwa wuzu wuli dem de yi shin solmo wa la ya wala bi dem da tonga me kente masku africaner pabra kib bilfu ta ya wa kentenga yemar bazan Burkina Faso ya sababu te Burkina Faso tenga to damba obrik no kenda bu to tore na yilen tonga on ko lo nimbuida nemba kanga ne la wanti da gehti nimbuida tonga mbang baga ya sabab on ko lo menga ya sabab tirun kanga ne zabra ton pam docteur Isa Kaya Moyo tabna ko ton venam docteur Zabri Kibade la fille isol ma fa la fille voilà pour un bar ko ngam sak ton bola ton pabre kibati wala ngam hem pam kibana corona virus ya bara ma yene ta yella je piu tone ok barka c'est soudré non pour tien bar kusko un contrôle sur zabt dans son coronavirus bara et coronavirus bara ya bara c'est Chine et tembile mbeto boti yunya be la mara singa me ya ra point dem bera ra point ko wa zimramba nendo e ne ton bona sa ti freeramba ya mara singa beni ya ko rodopti bamba bu la bamli pipi be mara e ti mara singa beni la mara singa bilbil fu ni ko pan tanga donc anje rakanga min ra minga pakara abaka yit shin mwa bori tin sataba tin tawa États-Unis et ne bi shin tin États-Unis tum bebara tin wa Thailand tum bebara tin wa Australie tum bebara donc banga yi shin mwa pigo me ngaiwa la bama na wan la foto mbang ti coronavirus fotara ba coronavirus banga ratilam ta ya banga ana senge a sengre ni a wing de sengre ni wingri yingu wingri ni la pipi sengra la yingu wingra pour me ate wa ni la tara a nyokri yida ya vusma sway la wa nyokri yid ti wat ni wa konsko wat ni wa mego wat ni wa kokozaba ti wat ni wa vusma ya togo no ti zabada me ni tisbu voilà donc a manasma bu toto ya autone ante manisa lis pour ante man ya autone la yana yi to ko voilà ton ganan let pa home kon yamle kon so wala pomila barka be sudre et rati un petit bara et konska na wa virus qui ça veut mota considérer puisque bara ya bara longoti bara singa et na pays semende arata ne pays ne so yibi chine la momo anta ne chine momo wa la ta ne so yobi donc bara ya bara longoti ne yit ni ratu long ni ratu donc ni la bara minga ila ya towa la ya ba longodo la pas konska fa la bakangi la usko pan bara ya ne bi chine wa tin sataba dans tin wa bara et donc bara fa be ka de ti akoza ka konska ba bara la ton pa ko kibati shinna ba bara longo ne ba ya toto kitam to obi bam dal bangala ha mai pomba la ton me wala loto yi kanga ti loto yi kanga ya loto yi nande ne ni se hambe rab coronavirus bara ya woto bi voilà sida
sida Chine ramasil me lukti kanga da bezu menga patin rem to sa facier na me nan to ko puisque ban ya ban longur ko to noa ne dan tar ban ra patin talan to type lukti za la point ali ba tamba to ton bonanti isolement donc isoler la main voilà type bene wala ko touré type bene donc rekitam to bam met lukti na yilen type ba bamba ba to na ni ba tamba tabay donc kidam ton me Burkina Faso kane to me tout souhait na iti ba ra wat kane me beton ton ti ba ra longi batabi ton ko ka beton ba ki bati ya wa biligdam te ya wa jem pa ko wa Afrique mun hen lute ya botobi et bara sida bon à pas patron qu'on tient autour et Côte d'Ivoire ya samsambe mais Côte d'Ivoire et dans Chine et on Côte d'Ivoire et ni qui on consco ti on wa bara ti ton boutique suspect wa nan bene sabazuku na man examen amba nan gese ya bara bara la ton bonne ti ka suspect non pe ti bara la sabatari la ti on da bara puisque ça va minga Chine ou Côte d'Ivoire la non pas sida ti ya ban ray ti ti assemble bala ko gabe la rulu yelam to ha gombo yelam ta ma so lobore mama yekre Burkina Faso ram dikka no ken boko ne yelan to ko lo ni mbuida ken ba wene bara yawam bila bara ya ban lunguduko a lungda toto nda bay semende ara television da bay de tsuyibi da rundu nuwa ide ne tsuyobe a lungda toto donc a lungda toto to nuwa Burkina Faso ko ton man to ministère de la santé ne gouvernement toto et mana na mandri ti aéroport à point to brique soit ne ti ne ba an yiwa kinga tabna wa kane ba ma ga tarba bu ton pa am jiri toto ne ti ba ga pa am kitenga yi donc yama ti wa ko aéroport a yama bi ke caméra mbebe ne lekini ne luktan bebe ne voilà ne na wa na kane yi ti ne avion na ken bo bi ke yinga toulma au point c'est wata gulsi ba yizina ni buentara la fille on toto voilà on ketenga donc ba on mitia on mitia ba ten jidrament pa ma ko kabe nan pusa yam bara kusko docteur yamwe saka ne venam ninga yam wan kotonna sambisi rino lagam tulla ko watila fere to de zamana wona galaga bana wona kidir mitap chiri